अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जिलानी। नाज़रीन इकराम, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहल व अयाल के साथ बाखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है शेर सामान की हफाजत करता रहा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अपने मौजू की जानिब बाद में बढ़ूँगा। पहले तमाम ख़वातीनों हज़रात से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आपको हमारी नई वीडियो आसानी के साथ पहुँच सके। जी नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं बिला तहीर अपने मौजू की जानिब। सामान की हफाजत शेर करता रहा। नाज़रीन इकराम, हज़रत उरूफ़ा बिन अक़बा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बरगज़ीदा बुज़ुर्ग थे। आपका ये मामूल हुआ करता था कि आप दिन भर में जहाद करते और रात को शब बेदारी यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में गुजारते थे। एक दफ़ा आपकी ड्यूटी जंग के साजो सामान पर मामूर थी, लगी हुई थी। तो आप रात को जब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि आपने शेर के दहाड़ने की आवाज़ समात फरमाई, आवाज़ सुनी। तो आपने जब देखा कि शेर सामने नज़र आया तो आपने शेर को इशारा किया और अपने पास बुलाया। शेर जब आया तो शेर को इशारे से वहीं ठहरने का, रुकने का बोला, कहा। तो आप खुद वज़ू करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत में मसरूफ़ हो गए और यूँ शेर जो है वो सारी रात कैंप के चारों अतराफ़ के चक्कर लगाना शुरू हो गया। जब सुबह का वक़्त हुआ आपने नमाज फ़जर अदा की और दोबारा कैंप के करीब पहुँचे तो देखा शेर वैसे ही कैंप के अतराफ़ चक्कर लगा रहा है। आपने शेर की तरफ देखा और मुस्कुराए और शेर को इशारा दिया, इजाज़त दी कि तुम जा सकते हो। तो नाज़रीन इकराम, फिर शेर जो है वो वापस जंगल में चला गया। तो नाज़रीन इकराम, देखा नमाज की कितनी बरकतें हैं। जब अल्लाह का बंदा सिद्दक दिल से अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी मदद करता है और उसकी हर ख्वाहिशात को, हर हाजात को पूरा भी करता है। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा कुछ डाकू थे कि एक अमीर आदमी के घर दाखिल हुए और वहाँ डाका डालने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो घर वाले जाग गए। जब जागे तो वो डाकू भागना शुरू हो गए। जब डाकू भाग रहे थे तो लोग और भी जागे उनके पीछे लग गए। डाकू जब भागते जा रहे थे उन्हें और तो कोई चीज़ नज़र ना आई। उन्होंने देखा कि एक मस्जिद नज़र आई है। तो उन्होंने क्या किया, फ़ौरन उस मस्जिद में दाखिल हो गए कि अब बचने का यही एक रास्ता है। तो उन्होंने झूठी सी नमाजियों वाली सूरत बना ली, यानी जिस तरह जमात खड़ी होती है तो तहियात में, तो वो बैठ गए। लोग जब भागते भागते आए मस्जिद के पास, मस्जिद के अंदर देखा तो उन्हें जब देखा कि ये तो नमाजी बैठे हुए हैं, कोई नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हैं, तो उन्होंने आपस में सलाह की कि शायद डाकू कहीं भागने में कामयाब हो गए हैं, लिहाजा हम वापस चलते हैं। तो जब वो वापस चले गए तो जो डाकुओं का जो सरदार था, सरगना था, उसने कहा भाई देखो, आज झूठी मूठी नमाज की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें इन लोगों से महफूज रखा। अगर हम ये हालत ना बनाते तो ना जाने हमारे साथ क्या ये लोग सलूक करते। तो मैं आज सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं कोई डकैती नहीं करूँगा बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत किया करूँगा और नमाज की पाबंदी किया करूँगा। तो नाज़रीन इकराम, जब उस डाकू सरगना था जो, उसके जब दूसरे साथियों ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारे बॉस हैं, अगर आपने ये तौबा कर लिया है तो हम भी सच्चे दिल के साथ आपकी तौबा के साथ तौबा करते हैं और हम भी आइंदा कभी भी कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई डकैती नहीं करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज यानी सजदे की तौफीक देता ही उसको है जिससे वो राज़ी होता है।
اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو نماز کی سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک عورت تھی جو آدھی رات کو جاگی، مصلے پہ بیٹھی، نوافل ادا کر رہی تھی تو اور دعا مانگنے لگی جب، تو وہ کہنے لگی ہے اللہ تو مجھ سے جتنی محبت کرتا ہے نا، اس محبت کا تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ بار بار رو رو کر، آنسو بہا کر یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تو جتنی مجھ سے محبت کرتا ہے نا، تجھے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں تو میری فلانی حاجات جو ہے فلاں پوری کر دیں۔ تو اس کا شور جو تھا وہ پاس بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہا پاگل ہو گیا، اللہ تو اس سے کب محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے مصلے پہ آدھی رات کو بٹھاتا ہے، میں اس کو یاد کرتی ہوں، تم تو میرے پاس سوئے رہتے ہو۔ جی ناظرین کرام، جس سے اللہ محبت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اسی کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، نماز کی توفیق دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے کس طرح شیر بھی سامان کی حفاظت کرتا رہا، وجہ کیا تھی؟ نماز کی برکت کی۔ وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامان کی حفاظت کے لیے شیر کو تعینات کر دیا۔ تو ڈاکوؤں کو اللہ عز و جل نے نماز جیسی شکل بنانے کے سبب ان لوگوں سے محفوظ رکھا، بدنامی سے محفوظ رکھا۔ تو ہم بھی اگر سچے دل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دیں گے تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہر خواہشات، ہر حاجات کو پوری فرمائے گا اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں پانی کا نمازی بنائے، ہمیں خود نماز پڑھنے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دوست احباب کو بھی نماز کے لیے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ناظرین اکرام آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائکس اور شیئر فرما دیا کریں۔ ناظرین اکرام، کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئی جگہ پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔